Good afternoon, ma'am and my dear friends. Today I am singing a song, नन्ना मुन्ना राही, देश का सिपाही, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद. Thank you, ma'am. Good morning, respected principal, ma'am, teachers and my dear friends. Happy Independence Day. My name is Ashmi Chatterjee. I read in class 4. Today we are celebrating 75th Independence Day. It is celebrated to remember the day we got freedom from the British in 1947. Many great leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, etc. sacrificed their lives for freedom of our country. We should remember the sacrifices of our leaders and the people. Jai Hind. I am Subhash Chandra Bose, live for the freedom fighter. I live of a country, I die of a country. तुम मुझे खून दे दो, हम तुम्हें आजादी देंगे. जय जवान, जय किसान, जय भारत. Good morning, my sir and ma'am and my all friends. I am Vrishti Odhikari from class 4. I am performing a dance named Vande Mataram.
principal, teachers, and all of my dear friends. Today I am going to sing a song. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का जवान। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का जवान। इसके वास्ते निसार
recitation for our country on the occasion of the Independence Day. On this Independence Day, we remember the year past. We honor this very day. For our flag, all glory has lost on this Independence Day. 2 centuries ago, we declared the independence for justice and liberty. Let us celebrate joy and honesty. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके आगे निखार है मेरा तन, मेरा मन। शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बनी तेरी मेरी जीवन, इसकी तेरी मेरी वास्ती बदन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसकी हंसी निखार है मेरा तन, मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन।
এটা স্টার্ট সোজা করো। Hi, my name is Devangana Pai. Today I am dance the Air Watan Watan song. Thank you. নমস্কার, আমার নাম রণদীপ ঘোষ। আমি আমজ্যোতি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়ি। আমি ক্লাস 5-এ পড়ি। সার্থক জনম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এক দেশে। সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে। জানি কিনা ধন রতন আছি কিনা রানীর মতন, শুধু জানি মোরঙ্গ জুড়ায় তোমায় ছাওয়ায় এসে। কোন গগনে উঠে রে ফুল গন্ধ আমার করে আপন, কোন গগনে উঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে। আখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো, ওই আলোতে নয়ন রেখে মন আমার শেষে। নমস্কার। Good morning everyone. Respect principal, teachers, parents and all my dear friends. First of all, I wish you a very happy Independence Day. I feel great pride to present this speech. This day is the most important day for all of us because on this day in 1947 we got independence from the British rule. Friends, our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Lokmanya Tilak, Lala Lajpat Rai,
Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi Bhai, and many others devoted their entire life for the independence of our country. Today we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. Our freedom is priceless and our brave soldiers fight constantly on borders to protect our country. Since we all know that no nation is perfect, it needs to be made perfect. Our responsibility to silently perform our duty and progress together for the growth and development of our country. Surely the day is not far when our country will be strong and powerful in every field. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो নমস্কার, আমার নাম রিক্তা দাস। কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদারের লেখা স্বাধীনতা মানে। যে ছেলেটা বস্তা কাঁধে কাগজ কুড়োয় পাড়ায় পাড়ায়, যে ছেলেটা রোজ বাজারে মুরগি কাটে পালক ছাড়ায়, যে ছেলেটা রেস্তোরাঁতে ধুচ্ছে থালা গেলাস বাটি, যে ছেলেটা সারা জীবন খায় লাথি কিল চড় ও জাতি, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা কাকে বলে? স্বাধীনতার সঠিক মানে যে মেয়েটা ভোর না হতেই মায়ের সাথে যাচ্ছে কাজে, যে মেয়েটা পরের বাড়ি কাপড় কাচে বাসন মাজে, যে মেয়েটা গোবর কুড়োয় খুঁটেও দেয় কয়লা বাছে, যে মেয়েরা পায় না আদর সারা জীবন কারো কাছে, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা দেখতে কেমন? স্বাধীনতার সঠিক মানে যে ছেলেরা রাস্তাঘাটে করছে পালিশ পরে জুতো, যে ছেলেরা ট্রেনের হকার খাচ্ছে রোজই লোকের গুঁতো, লজেন্স খাওয়ার বয়স যাদের করছে তারাই লজেন্স ফেরি, যাদের বুকে সূর্য ওঠার গোলাপ ফোটার অনেক দেরি,
ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা জিনিসটা কি, স্বাধীনতা দেখতে কেমন? স্বাধীনতার মানে বোঝায় নীল আকাশের বন্ধু পাখি, স্বাধীনতার মানে বোঝে চাঁদ তারাদের পড়ায় রাখি, স্বাধীনতার মানে বোঝে পাহাড় সাগর ঝর্ণা নদী, স্বাধীনতার মানে বোঝে বইছে বাতাস নিরিবধি। স্বাধীনতার সঠিক মানে কজন স্বজন সত্যি জানে, স্বাধীনতার সংজ্ঞা খেজো শেকল ছেঁড়া পাখির গানে। নমস্কার। इक्का तेरा नाम है साचा, हो एक तेरा नाम है साचा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। तुझ पे वार ना 100 वारी जान मैं, तुझ पे वार ना 100 वारी जान मैं, तेरे कुर्बान मेरी माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरी माई का रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए माए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए। कैसे मैं चुकावा तेरा एहसान, माए तेरी चुनरिया लहराए। जब तक मुझ में है जरा सी जान, माई तेरी चुनरिया लहराए। इक्का तेरा नाम है साचा, हो वंदे मातरम, वंदे। So you know मैं perform जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही, तो खुद सजनी तिलक लगाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही, तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुँह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए।
से अपने लिख कर भेज